बहुत डिमांड कले शाढ़ीटा এটা আর থর বহুত জন মাগি দিলে আমনে 4 পিস তেলা लेकिन সরি ইতলা पूरा मस्त कलेक्शन टे प्राइस भी बहुत कम रहउची बहुत बढ़िया इथर वीडियो रे सपोर्ट करथिले हेंती सपोर्ट करू तुम पाटली पाटो 4000 टका रे केते नै केते जन मते ऑर्डर करथिले चक 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 जन करसन है इस साड़ी प्राइस सुनले विश्वास नेला बार केते कम प्राइस रे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन यूनिक डिजाइन ऊपर अछि ब्लाउज पीस रे भी हे सबटा डिजाइन आसी जो नुआ खाई लगी आसी जे सब बड़ बड़ दामर साड़ी फ्रेंड्स इटा हमें आसे छु जय लंगूर बाबा वस्त्रालय निके समस्तंकु मोर जोहार जय मां समली आज देखमा है जंती देखितला हमें सान रो बड़ तक आ किछिटा पाटो भी देखमा किछिटा पाटो कलेक्शन भी देखि बहुत बढ़िया इथर वीडियो रे सपोर्ट करथिले हेंती सपोर्ट करू तुम बहुत बढ़िया जे हां देखुन आज हमें फर्स्ट के नु स्टार्ट कर माइंड आज टिके बड़ नु स्टार्ट करमा हम हाई रेंज रो ना हाई रेंज रो स्टार्ट करमा देखुन हाई रेंज रो आज हमें देखमा इडा गुटे आसीगला देखुन फर्स्ट कलेक्शन एटा अछि मिलन सप्ताह रे जेंटा हमर फोटो रे अछि हां एटा आंचल है एटा होछि आंचल मिलन सप्ताह रे ब्लाउज पीस आसी जाउ छै आ एटा होछि फुल बॉडी दाम होला 13000 टका 13000 टका रे देखुन 6 बॉर्डर रे अछि 6 बॉर्डर रे 13000 रे अछि एटा नुआ खाई लगी आसी जे सब बड़ बड़ दामर साड़ी हमर पश्चिम ओडिसा रो फेमस नुआ खाई बड़ बड़ हतली साड़ी आइ केतरा देखमा हां देखुन नुआखाई स्पेशल आज केतेटा पूरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखि देमा इटा गुटे देखुन इटा भी थंबनेल रो साड़ी ना थंबनेल रो साड़ी इटा गुटे बहुत सुंदर लागुछि देखुन इटा होछि आंचलटा मेरून कलर रे अछि आ इटा होछि ब्लाउज पीस देखुन ब्लाउज पीस पूरा फुल वर्क अछि फुल वर्क ब्लाउज पीस आ फुल बॉडी रे देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन केते सुंदर लागुछि जे 10800 टंका रे इटा अछि पूरा यूनिक डिजाइन रो सबटा संगे पूरा यूनिक कलेक्शन टे पूरा बढ़िया बढ़िया साड़ी एटा केतरा साड़ी एसे देखमा पूरा यूनिक साड़ी माने नेक्स्ट कलेक्शन हमर आसी एसे देखो इटा ओटे मिलन सप्ताह रे इटा भी देखो डबल बॉर्डर रे मिलन सप्ताह इटा माछो रे मिलन अछि ना एटा आंचलटा इटा होछि आंचल ब्लाउज पीस भी अछि आ इटा होछि देखो फुल बॉडी आइदर प्राइस टे किते रहबा 9500 टका 9500 टका रे कलेक्शन टा अपन मानकू मिली जिबा नेक्स्ट कलेक्शन देखो इडा आसीला ब्लू रे इडा कॉफी कलर ना डीप कॉफी अछि हां इडा तीन धाड़ी देखो मिलन सबटा दिछि आ इडा भी ब्लाउज पीस रे वर्क अछि देखो ब्लाउज पीस रे भी हे सबटा डिजाइन अछि सबटा डिजाइन हेटा पूरा सेम आइदर प्राइस टा इडा आंचलटा इडा होछि आंचलटा हां आ तार प्राइस टा किते रहबा तार प्राइस टा अछि 10000 देखो 10000 टंका रे कलेक्शन टा अपन मानकू मिली जाउ छै इडा ओटे नवा डिजाइन रे सबटा रे पूरा दुई लाइन सबटा पूरा दउ छै आंचल देखो आंचल पूरा गॉर्जियस देखो गॉर्जियस आंचल पूरा बॉडी डिजाइन में त आंचल दउ छै देखो एटा हो 9000 टंका रे इडा पूरा यूनिक डिजाइन डबल सबटा दउ छै डबल सबटा रे अछि तार बाद देखमा इडा ओटे पूरा पाटो भलिया तो पूरा साइन आउछ छै देखो साड़ी टा केनता लागु छै अपन माने खाली कमेंट सेक्शन रे जणाबे इटा आर थोड़ा हमर वीडियो रे देखि दिबे बहुत डिमांड कले साड़ीटा ई साड़ीटा हां इथे लगी मुई देखौ जे आसी जे दुबारा बोली के देखे दुजी हेई गुटे पीस आइ जे हां गुटे पीस ही अछि देखो पूरा डिमांडिंग साड़ीटा इटा पूरा पाटो भलिया साइन आउछ देखो 7800 टंका रे आसी जिबा तार बाद इटा उटे देखो पर्पल कलर रे आसीला स्टार सप्ताह रो तो डिमांड अपन माने जानि थिबे इटा आसीला स्टार सप्ताह रो यूनिक कलेक्शन टे आंचल भी पूरा यूनिक अछि 7500 रे देखो पूरा मस्त कलेक्शन टे प्राइस भी बहुत कम रहू छै आइटा हमर फिक्स रेट है मूले नै न फिक्स रेट है हां तार बाद हमें देखमा इरा ओडे देखो रेड कलर रे आसी गला सेम डिजाइन रेड कलर अछि सेम डिजाइन बाकी रेड कलर रे अछि 7500 पर्पल कलर रे इटा 7.5 रे स्टार सप्ताह भी साइन आउछि केते बढ़िया साइनिंग माने आउछि देखो सबु साड़ी देखो 7000 टका रे 7000 टका रे देखो ट्रिपल सप्ताह अछि सबु डिजाइनर सप्ताह दे दै छै एटा ओटा साइनिंग रे के देखे दम ठीक देखो इटा ओटे साइनिंग कलर रे आसी गला मल्टी कलर पूरा अछि आ पूरा पाटो भलिया पूरा साइन आउछि पूरा चिक चक जन करसन है इस साड़ी पूरा संबलपुरी साड़ी रे भी पाटो भलिया साइन आउछि इंदे लाउ आंचल देखो इटा होछि आंचल ले देखो मल्टी कलर रे आंचल अछि सिंगल धडी रे अछि एटा रुद्रा 6500 देखो 6500 रे मते लागु छै ई कलेक्शन टा एते कम प्राइस रे बहुत बढ़िया कलेक्शन टी अछि ए सब साड़ी हमर गुटे पीस अछि सब साड़ी नाय रहे हमर पास हां जेनटा देखबे जल्दी बुकिंग कर बुक करबे बोले मिलवा इरा गुटे कलेक्शन आसी होला देखो इटा अछि चक्र डिजाइन ऊपर
হাতি এটা আছে দেখুন চক্র ডিজাইন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা ঝুটি ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া কলেকশন 7500 টাকা রে 7.5 দেখুন 7.5 টঙ্কার ই কলেকশনটা আপনার মিলিবা নুয়াখাই লাগি তো সবু আজি নুয়া নুয়া কলেকশন ইউনিক ডিজাইন উপরে দেখি দেবা আর যেনটা শাড়ি আমি দেখুছুন তার স্ক্রিনশট নেবে আমার WhatsApp নম্বর সেটা হি কলিং নম্বর সেটা হি ফোন পে নম্বর भी সেটা সেই নম্বর কে পঠাবে হ্যাঁ সেই নম্বর কে পঠালে আমি পোস্ট অফিস রে পঠামু স্পিড পোস্ট রে আগে যেন টিকে অসুবিধা চল দিলা ইয়াতে সলভ হেলানো হেই 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে পাইবে 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে মিলিবা এটা ওটা কলর কোণার্ক থিম উপরে কোণার্ক এটা ওটা টিকে অলগা ছিলা এটা টিকে অলগা আছে এটা সে সিংহ ডিজাইন আর চক্র ডিজাইন তিলা এটা হচ্ছে পুরা ফুল কোণার্ক থিম রে আর তার প্রাইসটা হাই রেট আছে 7.5 দেখুন 7.5 টঙ্কার এটা মিলি যাচ্ছে কোণার্ক থিম উপরে বলে তো বহুত লোক ডিমান্ড করতে দেখুন এটা ওটা বহুত বড়িয়া কালেকশনটা এসছে এটা ওটা দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন ডবল বড় নর্তকী পেরে পেরে ডিজাইন বড় নর্তকী রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডি দেখে দেখুন এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে 6000 টাকা 6000 টঙ্কা 6000 টাকা এটি ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে ব্লাউজ পিস भी আসবে ব্লাউজ পিস সহিত এটা 6000 টঙ্কারে মিলি যাচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো কালার ডবল ধড়ি আছে আসছে দেখুন কলর দেখুন এটা ডবল বর্ডার মাছ বর্ডার ইতা রেট নাই কোহু ভিডিও রে আমকু পছরাবে বলে রেট আমি কহমু তাঙ্কু WhatsApp রে কहि দেবে এটা চলে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস भी আছে কলর দেখুন কেন্দি লাগু জি এটা আছে লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন উপরে আছে না দেখুন এটা ভিডিও রে তো প্রাইস মেনশন না আবার বাকি আপন মানে যদি কল করবে কি মেসেজ করবে প্রাইস খরাব না লাগে এটা নাই কহবার বলি মানে না রেট খরাব না লাগে আপন রেট বহুত বঢ়িয়া লাগা পুরা চিপ রেট লাগা पूरा चीप रेट रे आपण मांगो ई कलेक्शन माने मिली जिबा एटा उटे कलेक्शन आसी देखो एटा मेहंदी कलर रे मेहंदी रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो एटा डबल बॉर्डर रे केतेटा कलेक्शन देखो शाइनी हो जे देखो कलर एटा उटे कॉटन पाटो भलिया पूरा कलर कॉटन पाटो लेकिन सूता रे केंदे लागू जे देखो किंतु जे देखबा तो दूर पूरा कॉटन पाटो बोलबा ना एटा होची आंचलटा आ एटा होची फुल बॉडीटा देखो एटा भी प्राइसटा कॉल करले कि मेसेज करले आपन को कहि देबे हां एटा उटे देखो आसीगला चंदन कलर रे केंदे लागू जे कलर सबु साड़ी रो शाइनिंग बहुत बढ़िया आउसी देखो केनसी साड़ी भी आपण माने बानी न पारन एते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आज आसी जाईची जे इरा उटे आसीगला केंदे लागू जे कलर माने इरा उटे देखो आंचलटा तो मस्त अछि पूरा आ इता प्राइसटा भी मेंशन कर देबे इरा उटे देखो मस्टर्ड येलो कलर रे इटा मेरून कलर रो कॉम्बिनेशन अछि डिजाइन काम माने देखो केंदे काम कराई जे हेता के देखबे हेटा आइटा पूरा फाइन काम भी अछि देखो गारे गारे पूरा काम अछि इरा उटे आसीगला देखो ई कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लागसी इरा उटे लाइट कलर ऊपर जहा कि लाइट कलर पसंद इरा उटे देखो केते बढ़िया कलेक्शन रे अछि जे लाइट कलर रे मेरून कलर कॉम्बिनेशन इरा उटे पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि चक्र डिजाइन रे तार बाद इरा उटे देखो 3D पैटर्न रे 3D पैटर्न देखो 3D पैटर्न रे इटा मेरून रे इटा लाइट कलर अछि इटा सब जेंटा चॉइस करबे फोटो मागबे फोटो फुल फोटो दिया हबा इरा उटे देखो जिगजैग पैटर्न रे टेराकोटा माने इटा अछन पूरा यूनिक डिजाइन आइ आछे इरा उटे देखो गमला डिजाइन ऊपर आसी गला कलेक्शन माने आज खाली देखु थाउन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन डबल बॉर्डर रो पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने इरा उटे देखो इटा अछि लहरी सप्ता 3 लाइन दे देउची 3 लाइन लहरी सप्ता रे पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि इरा होचे आंचलटा ता आउ फुल बॉडीटा देखो এটা হচ্ছে ডবল হরিণ ডবল ময়ূর রে আছে 7.5 রে 7.5 দেখুন 7.5 টঙ্কারে বহুত বঢ়িয়া আছে এই কালেকশনটা আর তার উপরে এটা মাছ বর্ডর भी ইথরে দে দউছে 5 বর্ডর আছে এটা ওটা শাড়ি দেই যে দেখুন লাগু জি এটা ওটা দেখুন সবটা ফুল সবটা রে আছে শাড়িটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে কোণার্ক থিম রে আঁচলটা ব্লাউজ পিস না না ইথরে ব্লাউজ পিস না সবটার লাগি না কে হ্যাঁ আর ফুল বডিটা এটা 7.5 মাত্র 7.5 টঙ্কারে আপন মাঙ্গু এই কলেকশনটা মিলি যাবা ইতরে ব্লাউজ পিস নেবার আর এক্সট্রা ব্লাউজ পিস মিললে কহলে আমি দেই দেবো এটা 2 পিস হচ্ছে আসছে এটা 2 পিস আসছে আপন মানে যদি নোয়াখাই রে ম্যাচিং করবে করে পিনভালে চাহুজন বলে আপন মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে এটা ওটি দেখুন এটা भी 6500 রে 6500 কেন লাউ দেখুন 6500 রে ইতরে भी ব্লাউজ পিস না আছে নাই 6500 রে বক্স প্যাটার্ন উপরে দেখুন সবটা ডিজাইন র বহুত বঢ়িয়া লাগবা कलेक्शन में आज खाली देखु तन वीडियो के बिना स्किप करी पूरा तो गदा गदा कलेक्शन आसी देखुन इन बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी इरा गोटे देखुन सिंगल गुड़ा रे डबल सप्ता अच्छी 4800
4800 रे 4800 टका देखुन प्राइस सुनले विश्वास नेला बार केते कम प्राइस रे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन यूनिक डिजाइन ऊपर अछि देखुन मठा कलर रे मठा रे इटा अछि 5500 5500 रे इरा विचित्रापुरी रो सबटा दे दोछ ना बड़ बड़टा पूरा हां 5500 टंका रे आपण मांगो ई कलेक्शन टा मिलीबा बॉर्डर रे भी सबटा बॉडी रे भी सबटा अछि देखुन बहुत बढ़िया लागा इटा पिनला इटा हाई स्कूल टीचर माने पिनले भी हे जिबा ना हे जिबा एवढे 5000 टका इटा 5000 टंका देखुन 5000 कलेक्शन केते चौड़ा बॉर्डर दोछे आ बॉडी डिजाइन भी बहुत बढ़िया अछि देखुन 5000 टंका रे बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन एटा 5000 टका ब्लाउज पीस ना आसे इटा भी मिलन सबटा भी एते कम रेट रे देखुन मिलन सबटा पूरा कम रेट रे आसी होला 5000 टंका रे आपण मानकु मिली जाउछे तार बाद देखमा एटा आरो थरो बहुत जन मागी दिले हमने 4 पीस तला लेकिन सरी इतला ई कलेक्शन टा एटा हां देखुन सबटा डिजाइन ऊपर एटा अछि ब्लाउज पीस ना से 3800 टका 3800 टका 3800 टका देखुन सारा मार्केट खोजी आसले भी एते कम प्राइस रे आपण माने आउ काहे भी पाई नै पारो प्राइस देखुन जल्दी जल्दी घिनी नउन बुकिंग एटा माछो साड़ी अछि 3800 टका रे एटा 3800 एटा भी ब्लाउज पीस ना से देखुन ब्लाउज पीस ना से बाकी 3800 टका रे मिलन सबटा तार बाद इरा उडी कलेक्शन देखुन जाबी इरा कलर ऑप्शन रे आसी होछि इरा 3800 इति ब्लाउज पीस ना आसे जदी ब्लाउज पीस के मागबा बोले 100 टका पड़बा दे दमु सेम कलर मिली जिबा ना हां तार बाद हमें देखमा देखुन तार बाद हमें देखमा इरा थान देखुन केंदी राइस चिरी थान रो अगर थान तो इटा देखि दिबे लेकिन ई क्वालिटी ना देखि दिबे ई क्वालिटी ऊपर देखो मु देखाउ जंडी ये तो पूरा खुली गिरी देखुन थान रो केतेटा कलेक्शन देखिदमा इरा होछि आंचलटा ता आंचलटा हरिनो डिजाइन रे अछि हरिनो आ कपड़ा पूरा कपड़ा एक नंबर कपड़ा रहबा इरा होछि फुल बॉडीटा 4000 टका रे 4000 टंका रे आपण मानकु ई कलेक्शन टा मिली जिबा ई कलेक्शन रो भी डिमांड तो बहुत थिसी पूरा देखुन हाथी डिजाइन अछि कलसी गोळू सब इटा आसी जाउ इटा कलर माने अछि तीनटा कलर अछि जेनटा मांगबा बोले दे देमी तीनटा कलर मिली तीनटा कलर ऑप्शन अछि रामा ग्रीन पिंक आ इटा अछि रेड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे इटा ओडे मिलन अछि हमर इटा ओडे मिलन सबटा देखुन 5800 टका रे अछि 5800 पूरा लो प्राइस रो मिलन सबटा आरंभ होई जाउ छै एटा तो हमर जानू जन डिमांडिंग साड़ी है एटा सब बेले देखौ छु हमें हे 6500 टका रे अछि हे 6500 आसी जे देखुन तीन पीस आसी जे तीनटा आसी जे देखुन तीन पीस आइछि जल्दी जल्दी बुकिंग करून इटा इटा आसी जाउ छै 6500 टका रे एटा देखुन केते नै केते जन मते ऑर्डर करथिले बहुत जन ई साड़ी मागिथिले आर वीडियो जन देखै देला हां हां फेर आसी जे देखुन इटा हे 6500 इटा सेल है 6500 टका 6500 सेल प्राइस रे देखो सेल प्राइस रे 6500 बहुत जन मागिथिले फेर आसी देखुन इटा देखुन इटा भी 6500 सिंगल सबटा 6500 देखुन 6 बॉर्डर सिंगल सबटा 6500 सेल प्राइस लागि छै जेनटा ने भी 6500 देखि दो 6000 इटा भी 6500 टंका रे आसी छै इटा अछि 6 बॉर्डर बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन प्राइस माने तो बहुत कम रहू छै 6500 टका इटा भी 6500 इटा 6 बॉर्डर अछि बाकी इटा देखुन ऊपर भी सबटा अछि तले भी सबटा अछि इटा नर्तकी रो इटा ओडे कलेक्शन आसी गेला देखुन ब्लाउज पीस ना से 58 इटा 5800 800 हां 5800 टंका रे आसी जाउछि बाकी इटा चौड़ा बॉर्डर रहू छै देखुन आइटा अछि सबटा डिजाइन नर्तकी डिजाइन इटा ओडे देखुन कलेक्शन देखुन इटा 8000 टंका इटा पूरा यूनिक लागु छै देखुन एंदा कलेक्शन माने आपण माने काहे भी नै पन इटा ओडे बहुत सुंदर यूनिक डिजाइन ऊपर आसी जाई छै 9500 टंका इटा 3 लाइन स्टार सबटा दउ छै देखुन 3 लाइन स्टार सबटा 6 बॉर्डर रे कम दाम रो तो आरो थोरो देखि दिले हां सो हो जे हमर वीडियो आरो हफ्ता रो हां देखि पकाबे सान साड़ी रो वीडियो टे ई सब साड़ी हमें देखैतना हां आ किछटा पाटो रखमा पाटो केतेटा कलेक्शन देखि देमा पाटो केनी हिसाब रे पड़ी के केतेटा देखमा केतेटा पाटो कलेक्शन हमें देखते मारे देखुन एनो तो बहुत सारा पाटो अछि एनो भी सम्बलपुरी साड़ी माने रखा हिछि देखुन इटा सब सान साड़ी माने रखा हिछि इटा एंटी व्यापारी थपी थपी नउ जन इटा इटा डबल डबल कहले भी मिली जाउ मिली जबा डबल काना 4 पीस 6 पीस कहले भी मिलवा बहुत टे अछि हां आउ पाटो देखमा केतेटा पाटो देखमा हमरा जी मिक्स पाटो स्टार्ट कर देबा हां मिक्स पाटो पाटली पाटो स्टार्ट करबा पाटली पाटो बंके पाटली बंके पाटली बोले खाना बोले देखे दमा टिके ये देखुन देखुन सब बंके पाटली है बंके पाटली आसी बहुत पूरा गोदा गोदा कलेक्शन आसी छै देखुन बंके पाटली रो एटा बंके पाटली रो देखुन एटा फास्ट देखि दन केंदा लागु छी जे बंके पाटली रे मात्र 3000 टका रे आसबा एटा 3000 टका रे मात्र 3000 टका रे आसबा देखुन 3000 टका रे आपन मांगो ई कलेक्शन टा मिली जाउ छै
এটা গোটে কলেকশন আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন এটা ফুল ফুল মিক্স পাটো ফুল বান্ধ হয় 8000 টাকা রে আসলো 8000 টাকা রে 8000 টাকা রে আসলো এটা বি এটা গোটে দেখুন এটা অরিজিনাল পাটো নাই মিক্স है 8000 টাকা রে বাকি পুরা অরিজিনাল মিতে লাগুছে না 8000 টাকা রে আসলো 8000 টাকা এটা গোটে কলেকশন দেখুন এটা বি 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এ সব 8000 মিক্স পাটো এটা সব 8000 টাকা রে মিলি যাবা আপন মানকো তার বাদ দেখো এটা দেখুন পাটলি পাটো 4000 টাকা রে এটা 4000 টাকা রে দেখুন পাটলি পাটো বলে এটা কুঁচরে পড়বা এটা কুঁচরে এটা আঁচলে আর এটা বডি মাত্র 4000 টাকা রে এটা 4000 টাকা রে আপন মানকো এই কালেকশনটা মিলি যাবা এটা হচ্ছে জাম্বু কালার রে হ্যাঁ এটা উঠা আসো তার বাদ দেখুন এটা বি 4000 টাকা 4000 পাটলি পাটো এটা বি পাটলি পাটো 4000 টাকা রে মিলি যাবা আপন মানে যদি ফটো কইবে ফুল ফটোটা WhatsApp রে মাগি দেবে মিলি যাবা আপন মানকো 6500 টাকা আসলো এটা 6500 টাকা রে দেখুন মাল্টি কালার রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখি দমা এটা ওটা কালেকশন দেখুন 8000 টাকা আসলো ফুল পাটো এটা মিক্স है ফুল বান্ধ হয় ফুল বান্ধ রে আছে মিক্স है দেখো আজি মিক্সি কি সব ইয়ারে সাড়ে পুরো পড়ি যে তো পুরো মিক্সি কি দেখো জানতি এটা ওটা পাটলি পাটো 4000 টাকা রে পাটলি পাটো 4000 টাকা এটা কুঁচরে পড়বা এটা মিক্স সব আড়ে আসলো 4000 টাকা রে খালি 4000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে তার বাদ দেখমা এটা ওটা কালেকশন দেখুন এটা হচ্ছে পার্পল কালার রে 4000 টাকা রে খালি এটা বি 4000 টাকা দেখুন এটা পাটলি है কুঁচড়া এটা ফুল বডি সাইন তো পুরা বাকি মাত্র 4000 পুরা সে অরিজিনাল পাটো মিতা সাইনিং আউছে না एंती ओरिजिनल पाटो माने भी बहुत अच्छे मागले हमको फोटो मिली जीवा এটা আসি হচ্ছে অরিজিনাল পাটো রে দেখুন বিচিত্রাপুরি বিচিত্রাপুরি 12500 টাকা অরিজিনাল পাটো দেখুন বিচিত্রাপুরি রে আসি হচ্ছে আপন মানে সম্বলপুরি শাড়ি বিচিত্রাপুরি রে দেখিতবে এটা পাটো রে আসি গলা দেখুন অরিজিনাল পাটো রে এটা বি অরিজিনাল পাটো এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন বিচিত্রাপুরি অরিজিনাল পাটো মানে বহুত আছে আমার পাখে দেখুন অরিজিনাল পাটোর কলর দেখুন এটা ওটে অরিজিনাল পাটো 14000 বলছেন 16000 টাকা 16000 টাকা দেখুন 16000 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে অরিজিনাল পাটো ये सब एंती बहुत अच्छे 13000 13500 14000 भीतर सब आसबा फुल टिश्यू भी हमर पाखे अच्छे फुल टिश्यू भी अच्छे सब इटा पाटर कलेक्शन इटा ये है पाटो इनके आसी के देखि परबे सब आज ही लगी एतकी थाउ अलगा नेक्स्ट वीडियो रे फिर देखमा हमें आज लगे एतकी करमा आउ इनु भी तो देखुन बहुत सारा इटा कलेक्शन अच्छे आउ इनु भी बहुत सारा रखाई जे पाटर कलेक्शन माने देखुन टेराकोटा रे उटा आसी जाउचे बहुत बढ़िया बढ़िया पाटर कलेक्शन आउचे जहा कि पाटर दरकार भी आसी बे नहीं व्यापारी माने भी जदी आसबे बोले नहीं पारबे देखि पारबे और घरे कथा लागमा तांको लागि रेट काना लगाबा काना हां तांको लागि स्पेशल रेट लागि जिबा गाउन माने अच्छे एटा सब देखुन गाउन माने आसी जाउचे कुर्ती माने এটা রেট আছে এই 1100 1200 1300 এনি সব পড়বা এই সব গাউন আসি যাচ্ছে হ্যাঁ দেখুন আর ইনু भी तो बहुत सारा कलेक्शन सान साड़ी में तो बहुत আছে 500 रु हमर स्टार्ट हो जे सब बेले कहि वीडियो रे 500 रु स्टार्ट हो जे हां ले 500 रु स्टार्ट हे होचे इनू भी बहुत सारा अपन मन को कलेक्शन मिलीबा ए टू जेड सब कलेक्शन मिलीबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।